It's past 12 na. May paano pa, oh, di Past ba? 12 May na. ano pa? Pa happy Surprise namon si Mama. Ayan, may Ay, flower Ay, flowers pala. Wala pa. with the cake. Ayan. Wait naman. Kanina lang Diri sa- Diri kay maano pa ta? Dili, oh, sa may Ang kandila pa. Ang bala silog. Sila mabit-bit Siya yan. mabit-bit something. Ah, Oh, ang bula kay Papa. Hmm? Di ba tayo? Ang bula kay Papa. Sila ni Lok. Jewel tawag ba si Hans kasi Lok? Hans, soy! Soy! Hans, soy! Tao niyo. Yes, guys. Akyat na. Day and night, lagi na lang akong Akyat. Ano makapit ng black sheep? Isa lang kamot. Ah, patay na. Sa inyo atong puspuro sa... May puspuro ka mang gali. Huli ko na ka. Di majikan doon na. Hindi. Wala. Nakakakuha. Ulat. Ulat lang. O masindi pa kanila. O sige na. Paroktok na. Happy birthday, Papa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Tinto. Happy birthday Isa pa. Wow! Wala pa. Wala pa? Wala pa. Wala pa. Wala. Wala. Clap, clap. Thank you! Okay, si Mawa. Thank Si you. Wawa. Ano ang balon mo? Wala ba? Okay. Isa na yung Wawa. Birthday. Oh, wala pa. Oh, nagbalik ko. Nagbalik po. Sa pong saya na gala. Oh, birthday galing yung wawa. Nag-greet ka na? Thank you mga anak. Ay, grabe. Happy Ay, birthday anak. so much. May ano? Ay, baby. Harana ko siya. Hindi na po patsa, Jul. Bay lang. Hindi na po patsa. May nagkisaw ni Wat. Hmm? Thank you pa ba? Ay, grabe. Ay, grabe. Oh, Grabe. baklon! Hello guys. Good morning. Hanap tayo ng kape. Hi. Good morning, guys. Mga early bird. Yep. Punta kaming Kalma Cafe. Ha? Oh. Ngayon chat ka. Namahaw kami kay mama mo. Spaghetti ito. Kasi sila ni mama papuka sila. Ano yan? Maker boy. Nadala pang upo. Going to... Ano yung makad ka? Wala ko kabalo kundi na destination. Hello guys. Kasi magpapicture dito lang sa island mo na. Boracay. Okay na po May kasama ng video shots. Bulabog. Boracay. Kapag wala ka, sige, picture kayo. So, lakad-lakad muna sa Bulabog Beach. Lakas yung hangin. Ayan. Alright. Lakad-lakad. Puntang Kalma Cafe. Medyo malayo-layo pa ata. Hindi ko alam. Bahala. Ayan.
Makite-surfing ka man, Han. Ay, hindi ko yun. Kaya sige. Siguro. Pwede ka pa nablang anong pad kung gusto. Oo, pwede. Kita ko na sa... Uy, kamalumag lang mo eh. At lakad. Lakad-lakad lang. Chill lang. Chill, chill. Ganda dito, less yung tao. Uy. Ako na yung ginakunan sa mga items lang. Alright. Ganda dito, walang tao. Chill lang. Other side of Boracay. Ayan. Chill lang, di maingay, walang tao. Ay lang mga kaay. Kita ko na experience na alam. Dito na kami sa Calma Cafe. Nakapunta lang. Reklamo silang layo. Ayan. Alma. Quick drive siya. Okay. Kita mo may quick drive siya. Din pa. May handong at siguro. Hi guys. grabe Change mode. Change mode eh. Change mode eh. Change mode na yun. Makita nga ito pagkajagon sa camera. Hindi dapat or may mabash. Kalma din. Uy, ang imo nga, ano, balat ka lang. Ay, mariman. Ano man. Picture time. Antes mag-inom. Yeah. Next na guys. Hindi, kanya-kanya box. Uy, selfie. Kumilas pa na. Ang isang healthy living. Ano? Namit. Diba? Namit ng gid. Padugangin lang ano eh. Gatas. Ha? Oh, okay po. Din lang ano. Thank you. Miss, pwedeng pa ano? Where's the Pahingin rice? ng tawag, kutsilyo. Cutleries. Ha? Ah, ngayon. Cutleries. Ano mo usually? Next stop. Next stop. Thank you. Jul. Thank you po. Okay. Okay lang. Nothing special. Just normal. Next. Yabang. May namin ito nga sa... Wala ka na isa. Ano na to? Next stop na food trip. Back Beach Burger. Food trip na naman. Alright. Next week, malose weight na tayo. Next week diet muna. Next week, hindi. Yeah. Food trip, ito. Meow, meow, meow. Alright, akyat tayo guys. Linda. 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 Dali mo. Linda. Ikaw.
Ha? Look, kay tungod tulog ka. Wala ka di. Tulog ka mo. Ano mo, balbusing? Ano mo, balbusing? Huwag kagin po ka ni Sing. Send ko lang si Mong tapos na may kaon. Okay. Food treat. Ay, sorry. Solid, solid. Dilawas, bilang suog. Matilawan. Mamat. Ano yun? Damit ko, no? Damit. Mamat. Unang kagat. Wala silok. Tulog. Sorry. Huwag kagin po ka ni Hans. Abo, yung kidnap lang ako din. Feeling in check ko daan. Tapos na. Ay, tapos na guys. Busog na ulit. Nabash nila lang tigil. Ano ba nila? Birthday, ito ko blind. Ito ko bakal cake na yun. Chika minute. Dito si kapatid. Naomi. Para daw kay Naomi. Ha? Personalize. Tagpila ko na. Pilagan. Wait guys. Mango mama. Punta doon. Maganda karon sila ko kumpleto ta. Ini gusto ko niyo kay pala pupo. Piliin ako saan. Ako. Ikaw piliin mo. Guys. Gasto again. Gasto again. Ini ano? Another day, another gasto. Another day. Another day, another gasto. Here in Boracay. Maya kapag yun natin mga passport, black na kayo. Din. Oo. Passport. Pwede mo ipa-customize. Sama-sama lang. How much? Magkano to, miss? Parang ganito, miss. Dong. Ba ako doon? Magkano to, miss? Ganito na. Yes po. Amo na ako or kapatakig. Oo. Okay. Kasi ganito yung Oo. Okay. Look at my charms. Tada! Ay! Nahulog. Guys, day 3. Day February 1. Ubus na ang... Update sa lumot. Wala masyado. Konti lang yung lumot ngayon kasi malakas yung alon daw. Ganun daw. Lakad-lakad lang. Sobrang kay beach ako. Siguro. Dito na lang yung wait sa gitna na lang. Sorry. Para magkaano sila. Next stop, pa-reserve ng kalamansi muffin. Sorry. Sorry. Kalamansi muffin. The original. Legit. Riphan. Faye. Kain na sa buffet. Time check.
5:15 ng hapon. Ayun na. 5:15. Ayan. Aking ano, masulit sang buffet. Boys and girls in white. Ala, nagdami ng tubig. Ano? Baka gabi ito yun. Picture taking bila cebang ya. Giordano, ano ka na? At si Babang ya. Picture taking muna. Time check 5:20. Maya pa Sandcastle. Tanan-tanan yun. Tanang. Kami. Lukas ka na suksukan ng slippers. Dira ka lang. Nakataas yung kamay. Ibang pose, group hug. One more walking naman, walking take, walking. Bakit kailangan daw siya? Finger heart, lahat. Ibang pose, Baba konti. Ibang pose, both sides, nakataas yung kamay. Ibang pose, nakataas yung kamay. Last one, nakamay. Anso, ikaw na, Rasoy? Ha? Okay, kuya.
140 mile. Ay, alangan di ko magpupunta sa lamisa. Oo. Hello guys, dito namin sa Sea Breeze. Kakain na. Alright. Pila time. Alright. Miss, okay lang yung dalawa. Susunod na lang. Alright. Yan lang kami yung Hop. Tingin ka. Oo, wait. Tama ka. Kaon uy. Dito. Alright. Ha? Oh, yeah. Later. Alright, ada. Ay, may kada. Hindi lang ako siguro. Later. Kuhan. Ito ka na steak. Ha? Ito ka na steak. Oo, ito to. May steak to. Ito, may mga shawarma. Ito ka ganun. Ito guys. I'm a rice girl. Rice is life. Yeah. Duwa lang ka kay damo ko ka. Okay. Duwa lang. Kamo ko to siomay. Ito meron. Mukha pa ko to. Ang dala na. Eat na. Mami, joget shop. Namet, gawait ka. Wala, oh. Oo, namet. Pakita, Big. Kahit ka, Big. Wow. Surianay para sa San Castle. Surianay, 5 p.m. para sa San Castle. Karon ng kasigan. Pamimagi pa. Bata. Hello. Update. Usog na. Dandahan lang. Alright. Dandahan lang at busog na. Hindi naka Paano muna? Pababa mo na yung pagkain. Yung bata. Lucas! Hello! Ikaw na apple. Apple. So once again, we'd like to greet you happy birthday. You know, we're Thank you so much for Okay na guys. Ginawa na tulat yaka na. the
And that's it for tonight. Good night. Good See you night. tomorrow. Go home na. Bye-bye.